औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मलिक इदरीस और मैं हूं आपका अपना होस्ट मलिक इदरीस। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो टॉपिक बड़ा ही मामूली सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक मुझसे पहले भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के मोटिवेशनल यूट्यूबर्स मैं कहूँगा जो हैं वो ये टॉपिक आपके सामने रख चुके होंगे। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है करप्शन। करप्शन को सोसाइटी के अंदर से किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और करप्शन को रूट्स लेवल के अंदर करप्शन है और किस तरह है, और ये सारी बातें आज के इस हम व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो है आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे और इस व्लॉग को पूरा सुनेंगे। दोस्तों करप्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रूट लेवल पर चली गई है और रूट लेवल के अंदर पहुंच चुकी है और करप्शन हमारे लिए मतलब अब एक जुर्म है ही नहीं और हम करप्शन को जुर्म समझते ही नहीं है। करप्शन को हम सिस्टम अपने सोसाइटी का एक जो है वो कैलिपर समझते हैं कि ठीक है करप्शन इस पैमाने की करप्शन को करप्शन नहीं कहेंगे, इस पैमाने की करप्शन को करप्शन कहेंगे। और करप्शन कौन कर रहा है? तो दोस्तों मैं अपने ज़ाती तजर्बात से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम चलेंगे कोई भी ख्याली बातों की तरफ या कोई भी हाई लेवल की बातों की तरफ। मैं एक आम शहरी होने की हैसियत से और आम आदमी होने की हैसियत से जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ वो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं। दोस्तों मुझ पर एक FIR हुई, मैं अदालत पेश हुआ। अदालत के अंदर एक सिस्टम होता है, एक जज साहब होते हैं, जज साहब के साथ बैठे हुए एक रीडर होता है और रीडर के साथ एक जज साहब का स्टाइनो होता है जो वो सारा कुछ जो है वो टाइप करता है। जज साहब के जो ऑर्डर होते हैं वो टाइप करता है और एक साथ इस तरह एक और शख्स होता है, एक पुलिस वाला पीछे ठहरा होता है। ये सारा सिनेरियो होता है अदालत का और वकील बहस कर रहा होता है, मुजरिम और पुलिस वाले साथ ठहरे होते हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो वहां से मुझे जज साहब ने 29 जनवरी को जज साहब ने जुडिशल किया। जुडिशल ये होता है कि आपको जज साहब जो होते हैं वो अदालत से जो है सज़ा के लिए जो है आपको डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर देते हैं। उसके बाद आपकी ज़मानत होती है, जो भी प्रोसेस होता है। तो 29 जनवरी को मैं जब अदालत के से जुडिशल हुआ एक मुकदमे के अंदर, तो जैसे ही आप अदालत से बाहर निकलते हैं, अदालत के अहाते के अंदर एक रूम होता है जहां पे आपके फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं। जो फिंगरप्रिंट्स लगा रहा होता है आई थिंक वो या तो अदालत का अमला होता होगा या फिर पाकिस्तान के जेल खाना जात है, पुलिस है, जेल खाना जात पुलिस, उसका मुलाजिम होता होगा या फिर वो पंजाब पुलिस का मुलाजिम होता होगा। इन तीनों महकमा में से कोई एक मुलाजिम होता होगा। वो जाती कोई प्राइवेट शख्स हो नहीं सकता। तो दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं हम उनके साथ जाते हैं, वहां पर जाके हम अपने फिंगरप्रिंट्स लगवाते हैं, अपनी 3 मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपनी साइड पिक, अपनी फ्रंट पिक और अपनी दूसरी साइड की पिक हम वहां पे खिंचवाते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक फीस रखी हुई है, मतलब कि वहां पर फीस है। और फीस किस तरह की है कि अगर आप 500 रुपये पे कर सकते हैं तो 500 रुपये फीस है, अगर आप 200 रुपये पे कर सकते हैं तो 200 रुपये फीस है। तो वो देखते ये है कि ये शख्स कितना जाने के लेवल का है और उसका क्या कैलिबर है, इस वजह से वो फीस लेते हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस चीज़ की फीस, तो वो कहते हैं जनाब आपको नहीं पता, बस ये फीस होती है और ये ज़रूरी देनी होती है। यानी कि एक जज साहब जो होते हैं जिनके अहाते के अंदर, और ये अभी यहाँ पे करप्शन का मामला नहीं रुका। मज़हब के साथ मैं जजों और वकला की करप्शन की बात कर ही नहीं रहा, मैं पुलिस के भी करप्शन की बात कर नहीं रहा, मैं अदालत के अमले की बात अभी कर रहा हूं जो सिविल यूनिफॉर्म्स के अंदर होते हैं, मैं उनकी बात अभी स्टार्ट की हुई है मैंने। नंबर 2, अभी कुछ रोज पहले फरवरी के अंदर ही, यानी कि आज से 3 से 4 दिन पहले, मैं एक सपुर्दारी के हवाले से दोबारा अदालत के अंदर पेश हुआ। तो जज साहब मौजूद नहीं थे, जज साहब का रीडर वहां मौजूद था। मुझे एक रोपकार होती है उसका सेट लाना था, मेरे वकील ने मुझे कहा, मैं सेट भी ले आया। तो वहां पे जब सेट दिया गया तो वहां पे आई थिंक कोई मिसल लिखनी थी, मतलब कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लिखना था। उन्होंने मुझे कहा कि ये आप डॉक्यूमेंट जाके हमारे और ऑफिस में जाके लिखवा के हैं, मगर वहां पर जाके मुझे पता चला कि ये जो है ये लीडर साहब का काम है। तो लीडर साहब ने 2-3 चक्कर इस तरह और दिए, जितने में मुझे मेरे वकील ने कहा कि जनाब आपके पास 200 रुपये खुले हैं। मैंने कहा जी खुले हैं पड़े। तो उन्होंने वो 200 रुपये लिए
اور اس شخص کو جو ہے میرے سامنے ہی ہاتھ میں دیا، اور وہ شخص اپنی کرسی پر تھا، جج صاحب کے ساتھ والی کرسی اس کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے جج صاحب کے ساتھ والی کرسی پر موجود تھا، جج صاحب وہاں موجود نہیں تھے، وکلاء بھی موجود تھے، اس کے کلیگ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ ملزمان جو تھے وہاں پہ موجود تھے، بہت سارے، یعنی کہ ایک عدالت کی کاروائی جس طرح ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود اس نے سر عام 200 روپے لے لیے، اور وہی جو کام 3 سے 4 چکر اس نے لگوائے تھے وہ کام اس نے 2 منٹ میں کر دیا۔ تو یہ اگر جج صاحب کا، جس نے ہمیں انصاف دینا ہے، جس نے ہمیں کرپشن فری کرنا ہے، جس نے ہمیں عدل و انصاف کی فراہمی کرنی ہے، تو اگر اسی کی عدالت کے اندر اس کا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ اس کے ناک کے تلے شخص جو ہے وہ کرپشن، میں نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی کرپشن اور میگا سکینڈل ہے اور جناب یہ ہوگا تو وہ ہوگا، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جج اپنے نیچے بیٹھے ہوئے ماتحت، جن کے ساتھ اس کا ڈیلی جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، وہ ان کے ماتحت ہے، اگر اپنے اداروں کے اندر سے وہ کرپشن کو نہیں ختم کر سکتے، تو میں تو کم از کم ان سے یہ امید نہیں لگا سکتا کہ پاکستان کے اندر سے یا اداروں کے اندر سے وہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہوں گے۔ نمبر 2، قانون گو صاحب ہوتے ہیں جو اراضی ریکارڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ زمینوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ ماتحت ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے، مجسٹریٹ، علاقہ مجسٹریٹ کے۔ میں کچھ روز پہلے، آپ سمجھتے ہوں گے ضمانت، جو وکلاء دوست ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، جو یہ ہوتا ہے آئی تھنک اسے ہم کہتے ہیں مچلکہ جو ہوتا ہے، مچلکہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی چیز کی گارنٹی ہوتی ہے۔ گارنٹی کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی زمین کے کاغذ جو ہے وہ آپ رکھواتے ہیں، اس کا ایک پرچہ ملکیت ہوتا ہے، اس کے اوپر قانون گو کے صاحب کے سائن ہوتے ہیں جو ان کو رجسٹر کرتا ہے۔ اب قانون گو صاحب جو ہے انہوں نے ایک فیس رکھی ہوئی ہے، اور کوئی اس پہ سرکاری فیس نہیں ہے، وہ فیس جو ہے بس اگر آپ نے کوئی کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کوئی آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ آپ نے ڈیمانڈ کریں گے جی جناب فیس دے دیں۔ فیس کتنی؟ 500 سے 400 300 اور جتنی بھی وہ کر سکتے ہوں گے وہ فیس دیں گے۔ اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب اپنے آفس تلے اپنے ماتحت لوگوں کو یہ تک ریلیف نہیں دے رہا کہ وہاں سے لوگ جو ہے نا فیسیں لے رہے ہیں، اور اگر یہ تمام چیزیں ہمارے روٹ لیول کے اندر ہے موجود ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہ کہ ہم جا کے ریڑھی بانوں کو، لوگوں کو، رکشے ڈرائیورز کو، گاڑی والوں کو پکڑ لیں کہ جناب سبزی جو ہے وہ 30 روپے کلو ہے اور آپ جو ہے وہ 35 روپے کلو کیوں بیچ رہے ہیں، اتنی بڑی کرپشن کر رہے ہیں اور قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ تو وہ نہیں لوٹ رہے جناب والا، آپ کے تلے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں، یہ تو بات کی ہے نا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نیچے بیٹھا ہوا ایک عام ملازم، ایک عام شخص جو ہے وہ اتنی بڑی کرپشن اور ببنگے دہل اور سریعام کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کو نہیں آپ کنٹرول کر سکتے، تو آپ سے کس طرح میں امید لگا سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر کرپشن کو مٹا سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا۔